Ja už v tomto momente vítam na pódiu ďalšiu zahraničnú hostku z Bulharska, Antoinette Koleva z Medzinárodnej asociácie nezávislých vydavateľstiev. Nech sa páči. Thank you. Hi everybody, and thank you for inviting me. And it's lovely to be with you and to have your attention. And I'm really delighted to meet you all. And I hope you will allow me to sit down. I just would like to add one sentence concerning what Barbara has just said. It was about a Bulgarian startup. The invention of the team is going to be recognized by the respective European authorities every moment from now on. They have invented a biodegradable laminate for covers of books based on corn, not on microplastics that would be biodegradable themselves, but on corn. If you write down on the internet, lamb on Bulgaria, laminate corn, you would find their website. So if someone is interested in their invention, please go and see. They are starting already to receive huge orders from Japan, from the United States, etc. So maybe the product is something that is quite worthy. So I'm finishing now. Zdravím všetkých, dobrý deň, ďakujem za to, že tu môžem byť s vami a ďakujem aj za to, že mi budete venovať svoju pozornosť. Veľmi rada vás stretávam a dúfam, že mi dovolíte sa posadiť. Ešte jedna veta k tomu, čo hovorila Barbara o bulharskom startupe. Aktuálne získava všetky potrebné povolenia od európskych orgánov a ide konkrétne o biorozložiteľný laminát na knihy, ktorý je založený na báze kukurice. Nie sú to mikroplasty, ale je to teda kukurica. Ak si o tom chcete niečo nájsť na internete, môžete si vyhľadať orn ako laminát a korn, teda kukurica, Bulgária, Bulharsko a na internete nájdete ich stránku. Ak vás to teda zaujíma, môžete si to ísť pozrieť. Už teraz dostávajú obrovské objednávky z Japonska a Ameriky, takže je to niečo naozaj zaujímavé. Thank you, Martin. I'd like to thank our great interpreter, Martin, and to promise that I will be a slow speaker. So I'm here on behalf of the International Alliance of Independent Publishers. On each slide, I have written down the name of the website, the address, the internet address, in order to seduce you to go there and to go through the website. So I'm here in the role of a seducer. I would like to invite you all, because we don't have any member coming from Slovakia, to join the alliance. Why? I hope after my speaking you would have your answer. For me, to be fair, the International Alliance of Independent Publishers, with head offices in Paris, France, is just a reason not to feel alone. But first, before speaking about the alliance, might be it would be better to say something about myself. I'm coming from Sofia, Bulgaria. I have graduated philosophy, and after my PhD in philosophy, I just became, by chance, director of a publishing house, a small independent specialized in humanities publishing house, and at that time I thought it would be for a little while, and it appeared to be my fate for more than 25 years now. So I'm coming from Critique and Humanism. This is the address of our website. And this strange name, abbreviated as KX. K is critic in Bulgarian, kritika. X is humanism in Bulgarian, humanism.
The title is coming from a sentence of the French philosopher from Bulgarian origin, Tsvetan Todorov. This is just about the name, because the name is strange enough. And a couple of words about us. Yeah. Sorry, I think, yeah. That's fine. Dobre, ďakujem veľmi pekne, teda aj tlmočníkovi. Ja tu dnes som teda na to, aby som vám predstavila Medzinárodnú alianciu nezávislých vydavateľov. Na každom jednom slajde bude uvedená aj stránka tejto aliancie, aby som vás nalákala na to, aby ste si túto stránku pozreli. Ja som tu možno ako niekto, kto vás chce naozaj nalákať do tej aliancie. Nemáme ešte nikoho zo Slovenska, ja sa pýtam prečo a dúfam, že po mojej prezentácii mi budete na to vedieť dať odpoveď. Aby som teda povedala možno svoj pohľad na túto asociáciu, tak pre mňa je to dôvod, prečo sa nemusím cítiť sama, ale predtým, ako budem hovoriť o aliancii, by som možno ešte mohla povedať niečo o sebe. Pochádzam zo Sofie, alebo teda prichádzam zo Sofie v Bulharsku. Univerzitu som vyštudovala v oblasti filozofie, takisto mám aj doktorát v tejto oblasti a potom som sa stala súčasťou malého nezávislého vydavateľstva, ktoré sa venuje publikáciám v oblasti humanitných vied. Vtedy som si hovorila, že to bude len na chvíľku, ale už je to môjim osudom 25 rokov. Vydavateľstvo sa volá Critique and Humanism, KX, čo je vlastne v bulharčine kritika a humanizmus. A pochádza to teda z vety francúzskeho filozofa bulharského pôvodu a sú to teda dve slova, ktoré sú v názve tohto vydavateľstva. Thank you, and please excuse me for forgetting that I must be interpreted. These are just a couple of words about us. We were established just at the very beginning of the transition period, and from the beginning we were a part of a large NGO, a non-governmental organization, and then from 1995 we are totally independent, and we're publishing many humanities, but also fine literature, exquisite fiction on the very edge between literature and humanities. And we have for EOC, for more than 30 years, we have 300 titles. That means 10 titles per year, approximately. That's not too much. We are quite a small publishing house. And this is our slogan, publisher with philosophy, not publisher of philosophy, but with philosophy. And we are working with academic circles in Bulgaria and in Europe for many years now. And we are doing something quite different from the publishing itself. Collaborating with the institutions which promote book culture. I would state on the first place Goethe Institute, the network of Goethe Institutes, at least in Bulgaria. They are very open to experiments and to alternative publishing practices, etc., etc. Takže ešte pár slov o našom vydavateľstve. Začínali sme na v podstate začiatku transformácie. Boli sme založení v roku 1990. Od roku 1995 sme úplne nezávislí. Vydávame knihy najmä v oblasti humanitných vied, ale takisto aj beletriu, ktorá je tak povediac na pomedzi medzi literatúrou a humanitnými vedami. Vydali sme cez 300 titulov, to je teda približne 10 titulov za rok. To nie je veľa, sme pomerne malé vydavateľstvo. A náš slogan znie vydavateľ s filozofiou, nie v oblasti filozofie, ale teda vydavateľ s filozofiou. Takisto spolupracujeme s akademikmi, či už v Bulharsku alebo v Európe už celé roky. Ale takisto máme aj aktivity odlišné od vydávania, a to je spolupráca s rôznymi inštitúciami, ktoré podporujú knižnú kultúru. Jeden príklad za všetky, Goethe Inštitút, ktorý je v Bulharsku veľmi otvorený rôznym experimentom, venujeme sa s nimi alternatívnym vydavateľským postupom a tak ďalej.
I mentioned the word experiments because this is my favorite word, I would say, as a publisher. And here I'm giving a couple of examples. We are putting our accent on the way we are promoting our books, and we are doing it with the very readers of our books. You know, these are mainly the students in humanities. And we are now quite well known in Bulgaria by and because of our strange alternative ways of promotion, preparing theater-like book launches, and producing book trailers with the help of our readers, the students. And this is just a shortcut for just a stop page from one of our last book trailers produced by a student in philosophy, and it is about the book by Walter Benjamin, Kairos. So we're trying to present the books in humanities just like as spectacles, be it on special places, face-to-face, through the theater-like book launches, or be it digitally online through book trailers. Spomínala som už tie experimenty. Experiment je moje obľúbené slovo ako vydavateľky. Uvediem vám niekoľko príkladov. Týkajú sa najmä toho, ako knihy propagujeme. Propagujeme ich spoločne s našimi čitateľmi, ktorými sú najmä študenti humanitných odborov. Sme už v Bulharsku pomerne známi práve tými alternatívnymi spôsobmi propagácie. Napríklad máme krsty kníh, ktoré sú pomerne také divadelné, alebo takisto pripravujeme trailery na knihy v spolupráci so študentami. Tu vidíme obrázok z jedného takéhoto traileru na knihu od Waltera Benjamina Kairos. A v podstate tie knihy prezentujeme ako nejaké veľké diela, ktoré prezentujeme na špeciálnych miestach, či už osobne, ako som spomínal, takým tým divadelným spôsobom, alebo online prostredníctvom týchto trailerov. Yeah, and I'm talking about all of these phenomena, so to say, just because I'd like to emphasize that if a publisher would dare not to grow, she or he would dare to invent alternative ways of communicating with the public. Teda hovorím o týchto fenoménoch preto, lebo v podstate vydavatelia momentálne musia hľadať akési alternatívne spôsoby komunikácie s verejnosťou. And I tried to establish a Bulgarian association of publishers, but it fell down. It was some 15 years ago, because if you'd like to associate, to do something with somebody, you shall think in the same way. You shall have the same mentality. And then I discovered the International Alliance of Independent Publishers. And I'm their proud member. And I hope after this event, we will have among us proud members coming from Slovak Republic and Czech Republic. And who knows, maybe from Poland, from Hungary. Yeah. Takisto som sa snažila založiť Bulharskú asociáciu vydavateľov, bohužiaľ neúspešne, bolo to asi pred 15 rokmi. A neúspešné to bolo preto, lebo ak sa chcete s niekým združovať a vytvoriť takúto asociáciu, tak musíte mať rovnaké zmýšľanie, a to teda nebol ten prípad. Potom som objavila túto alianciu, Medzinárodnú alianciu nezávislých vydavateľov, a môžem povedať, že som hrdou členkou, a dúfam, že po tejto prezentácii budeme mať ďalších hrdých členov, či už zo Slovenska, z Česka, možno aj z Poľska alebo Maďarska. And here we are, me and Camille Clorek, one of the representatives of the permanent team of the Alliance, and together with Barbara Baronova, who has become one of the members of the Alliance, I think last year or the year before that. So we're going to talk now about the Alliance, but please go and take a look at the website. Takže za Alianciu som tu ja, takisto Kami, ktorá je z trvalého tímu Aliancie.
Máme aj ďalších členov a budeme hovoriť o aliancii, ale chcem vás takisto poprosiť, aby ste si pozreli aj ich stránku. Some basic principles. This is an association created in 2002, and it is gathering 800 independent publishers. That could mean just an individual publisher, just like me or like Barbara, or it could mean a collective of publishers, just like Kurt Wolf Foundation from Germany. Maybe you know Kurt Wolf Foundation. This is a German body gathering almost 100 German independent publishers, and they are a collective member of the Alliance. And maybe when going to the structure of the Alliance, or maybe the functional structure of the Alliance, one should put on the first place its language networks. We, the Alliance, are composed by 6 independent but also very tightly connected language networks: English, French, Spanish, Portuguese, Arabic, and Persian. That would not mean that if your native language is not French or Persian, you would not be allowed to become a member. Not at all. I and Barbara, we have as our native languages Bulgarian and Czech, and we are members of the English language network. Možno pár slov o fungovaní a teda štruktúre našej aliancie. V prvom rade by som chcela spomenúť jazykové siete. Máme ich 6, ktoré sú teda jednak samostatné, ale na druhej strane sú aj úzko previazané. Tých 6 jazykových sietí je v jazykoch angličtina, francúzština, španielčina, portugalčina, arabčina a perština. Ale treba povedať, že ak aj teda žiadny z týchto jazykov nie je vašim materinským jazykom, tak to nie je problém. Môžete sa takisto stať členom. Ja a Barbara máme ako rodné jazyky bulharčinu a češtinu a sme súčasťou, alebo teda sme členkami tej anglickej siete. This is just the structure of the governance of the Alliance, or maybe the functioning of the Alliance. The most important thing is the Assembly of Alliance. These are we, the publishers, and believe me, we are deciding almost everything in the Alliance. And our English, English, French, Arabic, etc. Language networks, they have their coordinators. Coordinators are publishers, just like me. And we all are working with the permanent team. We will see their faces on the next slide. And sure, the Alliance has also a board and a General Assembly, gathering together the board plus some resource partners. You know what resource partners means? Yeah. Dovolte mi ešte sa trošku vrátiť, lebo som si všimol, že som preskočil jednu stranu poznámok. Takže v podstate ide o asociáciu, ktorá bola založená v roku 2002, združuje 800 jednotlivých vydavateľov alebo vydavateľských kolektívov. Tými jednotlivcami sme napríklad ja alebo Barbara. Takisto, pokiaľ ide o tých kolektívnych členov, hovoríme o nadácii Kurta Wolfa z Nemecka, ktorá združuje 100 nezávislých vydavateľov a tí sú teda kolektívnym členom. Pokiaľ ide o tento slajd, tu vidíme štruktúru fungovania. Čo je najdôležitejšie, je zhromaždenie spojencov. Následne máme tie jednotlivé jazykové siete, ktoré majú svojich koordinátorov a tí sú vlastne vydavatelia, tak ako aj ja. Takisto všetci spolupracujeme s tým stálym tímom, ich tváre uvidíme o chvíľu na ďalšom slajde. A okrem toho máme aj radu, ktorá je zložená z dobrovoľníkov, potom valné zhromaždenie, ktoré sa skladá teda z tej rady a takisto našich partnerov. This is our permanent team, and Laurence Hugh, the director, Camille Clorek is here. Please ask her about everything. She will join the discussion at 5 o'clock. And Mariam is so humble. He wouldn't like to see her face.
Takže potom tu máme trvalý tím, riaditeľka Lawrence Hughes, ďalej Kami, ktorá je tu dnes s nami a bude súčasťou diskusie o 5:00 a potom Mariam, ale tá tu bohužiaľ nemá fotografiu, takže jej tvár dnes neuvidíme. Just a couple of words about the way the Alliance functions. It is composed by, besides the language groups, by thematic groups, and we're discussing every second month topics we have decided or we have chosen to discuss. Each of us has made her or his choice. And the most important groups working today, actual now, are book ecology, public book policies, freedom to publish, a great group. I used to be a part of it, and a great study was done about the freedom in publishing domain, and a book will be published based on the study. And thematic group about digital publishing, plus a special rethink working group to think about the way the Alliance could continue its work, the way we could consider and see and, think about the future of the book itself. Ešte pár ďalších slov o fungovaní. Okrem tých jazykových skupín máme aj tematické skupiny. V podstate každé 2 mesiace si vyberáme tému, ktorej sa chceme venovať a každý sa môže rozhodnúť, aká téma to bude. Momentálne fungujú tieto tematické skupiny. Prvá sa venuje ekológii kníh, ďalšia verejným politikám v oblasti kníh, ďalej skupina, ktorá sa týka slobody vydávania, tej som členkou bola aj ja. Bola tu vypracovaná štúdia, ktorá sa týka tejto slobody a vyjde z toho aj kniha. No a nakoniec digitálne vydávanie. No a okrem toho máme ešte jednu špeciálnu skupinu Rethink, v ktorej sa venujeme tomu, ako môže naša aliancia fungovať vo svojej práci a takisto celkovo budúcnosti kníh. We also have groups by the affinities of our catalogs, and they are, as you can see, human and social sciences, my group, fiction and children's book. Ďalej máme aj skupiny podľa príslušnosti ku katalógu. Prvou sú humanitné a spoločenské vedy, kam patrím aj ja. Ďalej máme beletriu a detské knihy. Yeah, we could share our intentions, we could talk about our new projects, we could even propose and even sell copyrights rights to translate books to our partners directly. Takže môžeme sa tu vlastne deliť alebo sa rozprávať o našich zámeroch, o projektoch, prípadne aj predávať autorské práva napríklad na preklad kníh a podobne. Last November we had our usual meetings of the Alliance in Pamplona, Spain, and during these meetings, they are organized usually every 5th year. We took some decisions concerning the activities of the Alliance. V novembri sme mali tradičné stretnutia aliancie, ktoré prebiehali v Pamplone v Španielsku. Odohrávajú sa väčšinou takéto stretnutia každých 5 rokov a prijali sme tu rozhodnutia o aliancii. And as you can see, sure, I'm simplifying. The things are quite sophisticated. I wouldn't say sophisticated, but this is a huge amount of different aspects to work in. But I'm simplifying here. And you could see this is networking between the publishers and all over the world. This is a great my favorite thing, an observatory of bibliodiversity. This is the work in the direction of collaboration and sharing publishing ideas, projects, etc., promoting the independent publishing itself. And another direction I love, working on alternative editorial practices, be it in the publishing process itself, be it in the process of promotion of our books and products and texts, etc., and sure, advocacy in support of independent
publishing, be it in front of the state organization of public bodies or be it in front of the society itself as a whole, etc. Pomerne to zjednodušujem, pretože sú to pomerne komplikované otázky, vstupuje tu do hry množstvo aspektov, ktoré sú dôležité, ale teda tie rozhodnutia sa týkali budovania sietí, napríklad s vydavateľmi alebo celkovo vo svete. Moja veľmi obľúbená oblasť je práve stredisko pre sledovanie bibliodiverzity, ďalej spolupráca a zdieľanie, potom podpora nezávislého vydávania. Ďalšia oblasť, ktorú mám veľmi rada, sú práve tie alternatívne redakčné postupy, prípadne partnerstva v tejto oblasti. No a nakoniec presadzovanie alebo podpora nezávislého vydávania napríklad voči štátnym orgánom alebo spoločnosti ako takej. Details about any of these directions and points you could find out once again on the website. Podrobnosti o jednotlivých bodoch nájdete ešte raz na našej stránke. Sure, the main cause of the alliance is bibliodiversity. You know that this is the cultural diversity applied to the world of the book. And these are just some points of the definition of bibliodiversity. A content-oriented publishing and not revenue only, different outlook and voice publishing and supporting pluralities of ideas and, point of exclamation, plurality of the channels of their distribution. Takým hlavným účelom našej aliancie je dosiahnutie bibliodiverzity. Ide o kultúrnu diverzitu v oblasti kníh. Tu vidíme definíciu bližšiu. Hovoríme o tom, že by sme sa mali nesústrediť len na zisky, ale na obsah, ďalej na rôzne pohľady a hlasy, ktoré by mali zaznieť. A takisto na pluralitu myšlienok, ale čo je dôležité, aj kanálov distribúcie. The B-Day, the Day of Bibliodiversity, supported by the Alliance, has been celebrated every year, September 21st. So this year, I think this will be the 13th year coming of celebration. Vidíme hore v rohu logo B-Day, teda je to deň bibliodiverzity, ktorý organizuje Aliancia každý rok 21. septembra. A tieto oslavy sa tento rok uskutočnia už 13. krát. There are many ways to celebrate the day, but for example, one simple way is just to invite your readers through the social networks to go and buy a book published by an independent publisher and just to take a picture of the book or of herself with the book, of himself with the book, and post this picture on the social network. This is a celebration. Je množstvo spôsobov, ako tento deň môžeme osláviť, ale jedným možno z takých najjednoduchších je vyzvať vašich členov, alebo teda čitateľov na sociálnych sieťach, aby si kúpili knihu od nezávislého vydavateľa, vyfotili sa s ňou a možno túto fotografiu nahrali na sociálne siete a to je tiež forma oslavy. What we did at the international conference or international meetings this last November, we had some roundtables. I was the moderator of the roundtable about free speech and fair speech. These are two different concepts, quite interesting is the difference, but I have no time, I'm afraid, to explain it now, but you could go to the website and to read about it. Yeah, we had some great workshops sharing ideas and sometimes crazy ideas about publishing. We had discussions. We did, as always, the networking in formal or informal ways, and we accepted a very important declaration.
Na poslednej medzinárodnej konferencii v novembri sme v podstate mali rôzne aktivity. Mali sme tu, alebo organizovali sme diskusie za okrúhlym stolom, ktoré sa týkali napríklad, ja som teda moderovala jednu diskusiu, ktorá sa týkala slobody slova, spravodlivých vyjadrení a tak ďalej. Toto sú dve rôzne veci, nebudem to teraz vysvetľovať, ale opäť detaily nájdete na stránke. Ďalej sme tu mali workshopy, kde sme sa delili o rôzne myšlienky, nápady, ktoré boli možno niektoré z nich aj také šialenejšie, pokiaľ ide o vydávanie. Ďalej sme mali rôzne diskusie, networking, či už formálny alebo neformálny, a dôležité bolo aj prijatie deklarácie. All the round tables, by the way, are being recorded. They were recorded, and you could find them on the YouTube channel of the Alliance. Všetky diskusie za okrúhlym stolom boli nahrané a nájdete ich na YouTubeovom kanále Aliancie. So above the picture is the internet address of our latest declaration. In order not to bore you, I will just read the name of the declaration, and it is symbolic enough. For independent, decolonial, ecological, feminist, free, social, and solidarity-based publishing. Please go and take a look at the declaration. It will take only 3 to 5 minutes reading. Takže hore vidíme odkaz na deklaráciu. Nechcem zachádzať do detailov, aby som vás nenudila, ale ten názov vidíme na slajde a je to za nezávislé, nekoloniálne, ekologické, feministické, slobodné, sociálne a solidárne vydávanie. Takže prosím, prečítajte si ho, zaberie vám to asi 3 až 5 minút. The person you see on the slide is our great, nice, brilliant ambassador of the Alliance, Vandana Shiva. She is an author and activist coming from India. She was speaking to us during the international meetings in Spain last year. And here I have taken just a very, very small part of her inspiring talk that we, the independent publishers, are keeping the quality alive. The quality in the area of food for thought. You could go once again to the YouTube channel of the Alliance and listen to the talk of Vandana Shiva. It is worth it, believe me. Táto osoba, ktorú vidíte na slajde, je naša skvelá, vynikajúca ambasádorka Vandana Shiva, ktorá je autorka a aktivistka z Indie. V Španielsku na tých medzinárodných stretnutiach sa nám prihovorila a ja som si dovolila vybrať len veľmi krátky výňatok z jej prejavu, ktorý hovorí, že my ako nezávislí vydavatelia udržujeme kvalitu pri živote a konkrétne ide o kvalitu podnetov na zamyslenie. Opäť celú prednášku nájdete na YouTube. Odporúčam vám, aby ste si ju pozreli, pretože sa to naozaj oplatí. And this is my last slide. Please excuse my mistake. This is not my way. This is my way. Maybe I have done the mistake because it is me. Yeah, it might be a psychoanalytical mistake. I would like to rest, not to work. And this is the last thing I would like to talk about very shortly. These are some of the things I've been trying to do as a part of the Alliance. In the direction of supporting and enhancing the bibliodiversity. This is a text I wrote about the solidarity as the way of solidarity between the publishers, between the independent publishers, as a way of, so to say, salvation in this tough period of crisis. And I published this text on the website of Goethe Institute, and it was motivated by a survey in Bulgaria. You know, our central literary newspaper, did a survey between asking publishers what
they are doing about the pandemic crisis, about social distancing, about overcoming the very threat of their surviving. And it appeared that the big publishers, they were answering that they have huge catalogs, stores with books, and they could sell them online, and the crisis is not a threat about them, etc., etc. While at the same time, the small independent publishers, they were answering that the only way of surviving and thriving through the crisis is being solidar between them. That the solidarity is the decision. The solidarity is the way of getting out of the crisis. So I was very impressed, and I wrote a text about the solidarity between the independent publishers as solidarity as the most important word. A toto je môj posledný slajd. Hore sa píše my way, ale mal to byť my way. Možno som sa pomýlil, lebo máme maj. Neviem, možno to naznačuje, že si potrebujem trošku oddychnúť od práce. Ale posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že aké sú moje ďalšie aktivity v rámci aliancie, čo sa snažím dosiahnuť. A teda v rámci podpory a zlepšovania bibliodiverzity som napísala text o solidarite medzi nezávislými vydavateľmi, o tom, ako vyriešiť túto krízu, ktorej aktuálne čelíme. Text som písala na internetovú stránku Goethe inštitútu a teda motivovali ma výsledky bulharského prieskumu, ktorí robili literárne noviny u nás a pýtali sa vydavateľov, čo robia, aby prekonali pandémiu. Takisto problém je spojený napríklad so spoločenským nejakým odstupom, takisto ako riešia túto krízu. A mnohí hovorili, že majú veľké katalógy, mnoho zásob kníh a že ich jednoducho budú predávať online a že ich to nejako neovplyvní. Ale dôležité je povedať, že malí nezávislí vydavatelia povedali, že jediný spôsob, ako výjsť z tejto krízy, je práve solidarita. A len tá nám pomôže tú krízu prekonať. Toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé a napísala som teda o tom text, lebo solidarita je tuto najhlavnejšie kľúčové slovo. And the other thing I'm trying to organize and to do, I have conceived and I'm still organizing and implementing once again with the help of Goethe Institute a series of workshops for independent publishers in Bulgaria where some good publishing practices are being shared between publishers, and they are all in the domain of enhancing the online visibility of the books, because I think this is the most important point, the most important field of intervention right now, to support, to raise the online visibility of the good book. And I'm finishing now. Sometimes I wonder why public media, television and radio in Bulgaria are inviting me to speak only when the topics are connected with some cultural trends, with some social processes, cultural events, etc. And almost I have never been invited these last years to talk about our new books. It is usual a publisher to be invited in the media to talk about his or her or their new books. But I have been invited to talk about the cultural processes, and I have started to wonder what I'm doing. Am I just a publisher? Or what I'm doing when my colleagues are increasing the number of their titles published each year, while I'm increasing the number of events I'm conceiving and organizing for my colleagues publishers. And it is a little bit funny, but I think that the publishing is something very risky, going on the very edge between the culture and the economics. And all the time, you must keep a very fragile balance between culture and economics. And if I must be sincere, I would say that if I lose the balance, I would prefer to go to the side of culture
and not to the side of finances and economics. So thank you. Takže pokiaľ ide o ďalšie veci, ktoré organizujem a robím, tak spolu s GT inštitútom opäť organizujem workshopy pre nezávislých vydavateľov, kde sa delíme o rôzne osvedčené postupy vo vydávaní a hovoríme najmä o tom, ako zvýšiť online viditeľnosť kníh, pretože to je podľa mňa teraz naozaj veľmi dôležité a tú viditeľnosť musíme zvýšiť. A už sa dostávam ku koncu svojej prednášky, ale ešte chcem povedať, že vždy, keď som pozvaná, aby som hovorila niekde v médiách, na nejakých podujatiach a tak ďalej, v televízii, tak takmer vždy hovorím o nejakých kultúrnych trendoch, spoločenských procesoch alebo kultúrnych podujatiach, ale nikdy ma nepozývajú, aby som hovorila o našich knihách. To je predsa bežné, že vydavatelia hovoria v televízii o knihách, ale mňa teda pozývajú vždy len na nejaké diskusie o kultúre. Neviem prečo. Ostatní vydavatelia zvyšujú počty vydaných kníh, ja skôr zvyšujem počet podujatí, ktoré organizujem pre ostatných vydavateľov. A treba povedať, že teda tento priemysel je spojený často s rizikom a treba hľadať tú rovnováhu medzi kultúrou a ekonomikou a financiami. Ale ak má byť úprimná, tak ak by som sa mala dostať do nerovnováhy, tak sa určite skôr prikloním k strane kultúry a nie k strane peňazí. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, Antoinette. Ja využijem tú možnosť, že mám mikrofón, tak mám hneď dve otázky. Celú tú prezentáciu som uvažoval nad jedným takým zaujímavým, dá sa povedať, fenoménom. Mám pocit z tej prezentácie, že aj v radoch aliancie je pomerne silné zastúpenie žien. A možno ma opravíš, že je tam aj istá prevaha žien, čo je zaujímavé z hľadiska toho, že napríklad v slovenskom prostredí do určitého času akoby vôbec nefigurovali ženy vo vedení vydavateľstiev a povedzme, bolo tu pár vydavateľstiev, ktoré sa zameriavali na feministickú literatúru. Máš pocit, že v posledných rokoch sa ten trend v rámci Európy a sveta nejako zlepšuje? A je tých žien vydavateľiek viacej? Maybe I shall translate for Camille. He is asking about the relative percent of women in the publishing, and do we think that in the alliance we have more members women? And is there any trend, maybe a positive cultural trend these last years for more women getting higher positions, managerial positions in the publishing houses? I don't think so that in the alliance. Please, Camille, would you join us? Yeah. About the Slovak, thank you. I don't know anything about Slovak language, so I don't know if it's if there is feminine and masculine because in French it's the case. So just to let you know that it's masculine, the name of the alliance, and because for let's say Africa, it's non-relevant, the kind of like inclusive writing is not really relevant. So for each decision that we have to take, we have to make sure that everybody is okay with it. And so if you have members, let's say in Burkina Faso, in India, in Indonesia, in Canada, in Chile, in I don't know, there is a cultural, there is also a generation
definitely a generation way, but there is also a gender way. I mean, so it's a difficult question. I would say that, so I think 40% of the publishers are coming from North and 60% of the publishers are coming from the South in the Alliance. But then men and women, I think it's pretty equal, I would say. I don't know if you agree, Tony or Barbara, I think it's pretty equal. And the new members, we try to have women, and we try to have also a young woman. That's a little bit the goal. So yeah, that's, I mean, you can also complete, but yeah. Takže ja si to nemyslím, že to je tak, možno Kamil by niečo k tomu viac povedala, áno. Myslím, že je to aj rozdiel medzi Európou a Afrikou. Keď si vezmeme samotný názov aliancie, tak vo francúzštine sú tí vydavatelia v mužskom rode, podobne asi ako v slovenčine. A napríklad pre Afriku toto nie je relevantná otázka, ale teda my sa snažíme byť aj taký možno inkluzívny a pri každom rozhodnutí, ktoré príjmame, tak s tým musia všetci súhlasiť. Máme členov aj napríklad v Burkine Faso, v Indii, v Indonézii, v Kanade a v Čile a tam je tá možno kultúra alebo tá situácia rozličná. Je to pomerne náročná otázka. Ja som zo severnej časti aliancie, z južnej máme asi 60 členov. Pokiaľ ide o podiel mužov a žien, tam je to pomerne rovnaké. Ale chcem povedať, že pokiaľ ide o nových členov, a teda členky, tak sa snažíme, aby to boli najmä ženy a najmä mladé ženy. Ďakujem veľmi pekne. A ešte teda, ak môžem jednu otázku, tak z tej pozície aliancie za tie posledné 2 roky, aký ten možno spoločný menovateľ alebo spoločný problém tak najviac vyčnieva z tých všetkých tém, ktoré riešite na zasadnutiach, respektíve na stretnutiach aliancie? Camille, the question is concerning what is the main problem, or what are the main problems of these last years in the development of the independent publishing? I would say that this is the problem about the couple exclusion, inclusion in the domain of publishing, I would say. This is the problem of, well, not for us, but for our colleagues coming from, let's say, India, Brazil, maybe Iran, maybe also Turkey. This is the problem about the freedom of publishing, the freedom of speech, the fair speech, etc., etc. And in plus, I would add that among the main problem is getting more and more a central place, the problem about the ecology of publishing. But Camille, maybe you could add something? Yeah, thank you. I think it's right, and again, it's difficult to say one thing because each continent, each country is different. I totally agree with what Tony said. I think also the COVID worsened a lot of situations regarding freedom to publish, regarding economy also. So at the Alliance, we created a solidarity fund in 2020, I think, to help a little bit some publishers who were suffering. We have, for example, publishers in Syria, in Haiti, countries that are under war, experiencing wars, so or strong conflicts. So it's also a struggle on a daily basis. So yes, but I totally agree about what Tony said. Takže najskôr Antoinette hovorí, že podľa mňa ten najväčší problém je ten protiklad medzi inklúziou a exklúziou vo vydávaní. Takisto možno to nie je problém pre nás, ale v krajinách ako India, Brazília, Irán či Turecko môže byť problém sloboda vydávania alebo sloboda slova. Takisto veľmi dôležitým problémom, ktorý sa dostáva do centra pozornosti, je práve ekológia a možno Camille by niečo chcela dodať a Camille dodáva, že je to pomerne náročné povedať, že teda je to rozličné medzi rôznymi krajinami, je ťažké určiť len jeden najväčší problém.
COVID napríklad takisto ovplyvnil tú slobodu vydávania alebo takisto aj ekonomickú stránku veci. Aliancia napríklad v roku 2020 vytvorila fond Solidarity na pomoc vydavateľom napríklad v Sýrii, na Haiti a v iných krajinách, ktoré sú vo vojne. A toto je takisto veľký problém, ktorému čelíme, ale v podstate súhlasím s tým, čo povedala Antoinette. Nech sa páči, máme priestor na jednu otázku. Nech sa páči, ak sa chcete opýtať. Nech sa páči. Thank you. Based on what grounds or principles are the new members divided into these language groups, and what does this division means for the members, for the publishers, and for the communication inside the alliance? I think this is a question to be answered by Camille. Takže otázka znie, na akom základe či princípoch sa noví členovia delia do tých jazykových skupín a čo to znamená pre samotné fungovanie alebo komunikáciu v aliancii. So the language, I mean, it's so the team is composed of 3 persons, and we can't speak all the languages in the world, so it's an issue. So we communicate mostly in Spanish, French, and English. That's the three main languages. And then we can't, I mean, it's just a way to organize the alliance and to communicate. It's the language network. It doesn't mean if you are part of the English one that you will just stick to people from India, from South Africa, from North America, from Eastern Europe and all. You have a lot of occasions to meet other publishers, but it's just for communication. Can you imagine we communicate with 800 publishers from all over the world? Language is a major issue, and you have also to bear in mind that even French, Spanish, English, they are not the mother tongue of the people. So, because the alliance is, so the two main language network are the French one and the Spanish one, and the French one is mostly based in Africa, and the Spanish one is mostly based in Latin America. So you can imagine that the mother tongue of these publishers, it's another language than French. And the same with English. English network is like in Indonesia, in India, in Canada, in the US, in South Africa, in Turkey. I mean, you know, so many countries where obviously it's just a matter of convenience. So it's just that. Takže my sme v podstate tým troch osôb a nehovoríme všetkými jazykmi, hovoríme teda len po španielsky, francúzsky a anglicky. To sú tie hlavné pracovné jazyky, ale v podstate tie jazykové skupiny alebo siete sú len akýsi spôsob organizácie aliancie, pretože napríklad angličtina, keď budete v tej anglickej jazykovej sieti, to neznamená, že budete v kontakte iba s ľuďmi z Južnej Afriky, možno z východnej Európy, zo Severnej Ameriky a tak ďalej, ale budete mať množstvo príležitostí stretnúť sa aj s ostatnými vydavateľmi. Treba si uvedomiť, že my komunikujeme s 800 vydavateľmi a francúzština, španielčina ani angličtina pre mnohých z nich nie sú materinským jazykom. Tie hlavné jazykové skupiny sú francúzska a španielska. Francúzska je najmä rozšírená v Afrike, španielska v Latinskej Amerike, anglická napríklad v krajinách ako Indonézia, India, Kanada, Spojené štáty, Južná Afrika, Turecko a tak ďalej, ale v podstate je to teda spôsob organizácie a tej nejakej prístupnosti. I can just to add that maybe the only one, the two that are really coherent are the Arabic network, which is based really in the Arabic world. So there is a reality, a common reality, let's say, between the publishers, and the Farsi language network, which is composed of publishers who are not in Iran, but they are all in exile in Europe. So there is also a coherence, but all the other language network, it's just, the language is just the communication, and that's all. A možno ešte k dvom jazykovým sieťam by som povedal, že najmä napríklad tá arabská je najmä v tom arabskom svete a títo vydavatelia v podstate čelia rovnakej realite. Takisto jazyková skupina Farsi, tá tiež je teda takto spätá, ale tie ostatné sú v podstate ide len o otázku komunikácie. Ja v tomto momente veľmi pekne ďakujem aj za otázku. Ďakujem Antoinette
za jej prezentáciu a takisto spolu s Kamil a s Antoinette sa stretneme o 5:00 v Parku de Palma na diskusii. Tešíme sa na vás a už o malú chvíľku, približne o 10 minút, nás čaká prezentácia Karoliny Voňkovej z Českého knihexu. Takže neodchádzajte, zostaňte s nami.